Okay, so mabilisan lang guys. So meron tayo dito ang Canon G2020. So ang issue nito is paper jam. So basic troubleshoot muna nyo is check nyo yung dito kung may nahulog bang foreign object or mga lapis, ballpen or etc. Kung ano man na bagay na nahulog dito. So check nyo yan. So kung wala naman, try nyo tong linisan. Ito yung transparent na yan, plastic yan, encoder cable. So linisan nyo lang gamit yung tissue yan. So try nyo lang. Kapag ganun pa din, pwede yung sa sensor na dito ang may problem yan. So yan lang naman guys. So like and share, pa-subscribe sa YouTube channel natin. Thank you.